Yun, magsispin tayo guys. Private server tayo. Madami kasing nagsispin sa private server eh. Wala kasing internet ba? So yun. Basta sa public server na lang tayo guys. Ayaw mag-gain sa ano ko yun, sa private server ko. Dalawa lang kasi fruit natin guys eh. Buttered sea. Punta tayo sa port town. Guys, ano to? Delta yun guys, Delta. Kala gusto ko magpa-beer guys. B2 pa lang tayo guys eh. B2 goal. Naka-goal tayo guys. Kayo guys muna tumingin. Sand ba? Okay lang yun guys. Tignan natin yung stock. Sana ano, daw. Naboboring guys ako sa ano. Walang daw guys. Wala. Sino yung VIP? Bye-bye guys.